أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين توفاهم الملائكة بشك هاغ کسان چه وفات کوي دوی لرا روح قبض کوي د دوی پرشته ظالمی انفسهم پداس حال کې چې دوی ظلم کوون کی وی پزانو خپلو قالوا نوای ورتدا پرشته فيما كنتم پس حال کې وای تاسو پس عملونو کې مصروفه مشغول وای تاسو قالوا نوای دوی كنا مستضعفين في الأرض بشكا ومنغا كمزوري عاجزا ضعيفا پزمککی قالوا وای ورتدا پرشتے الم تکن ارض الله واسعتا آیا نوزمک دا اللہ تعالی فراخا فتهاجروا فيها چتاسو هجرت کڑیوے پہغی کی فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ پس دغ کسان چی دی چکمو ہجرت ترک کڑے دے پریخودلے دے مأواهم جہنم ٹکاند دوی جہنم دے وساعت مسویرا او دیر بد زید ورتللو دے دا جہنم إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان مگر حق کساننا یعنی دا دوی دا بار جہنم ندے المستضعفین چه واقعی ضعیفانو یقینا کمزوریو من الرجال دا سڑونا والنساء او دا خزنا والولدان او دا معشوماننا لا يستطيعون حيلة طاقت نلرلو دوی د سزریه د تگ هیڅ قسم بندوبس نو دتللو ولا يهتدون سبيلا او نپیجندل دوی لار لرا فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ پس دا کسان چی دی عَسَى اللَّهُ قریب دا چه اللہ تعالی ان یعفو عنہم معفیو کی دویتا وکان اللہ غفوا غفورا او دے اللہ تعالی معاف کون کے او بخون کے ومن يهاجر في سبيل الله او هاغ سوک چه هجرت وکی پلارد اللہ کے یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعا وبمومیدے پدزمک کے مراغما کثیرا اغی زید ارام دیر لرا دیر دا ارام زینب عمومی وسعتن او بمومی فراخی لرا ومن یخرج من بیته مهاجرا او هاغ سوک چی اوتلو دکور خپلنا پدا سے حال کی چی وہ ہجرت کون کے الاللہ ورسولہ اللہ تربتا او دا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تربتا ثم يدركه الموت بیا لاند کو دلر مرگ یعنی بلارکی وفات شو فقد وقع اجره على الله نو یقینا ثابت دے اغا اجر دو اغا کامل بدل دو اللہ باندے وکان اللہ غفور الرحیم او دے اللہ تعالی بخون کے او مہربانا